For kids, don't try this at home. Don't try. Because look at that. We're in the atop rooftop. Look, the horizon. The horizon. The view of the Monte Monte, Bukid Bukid, the manga. We are in the top of the house. Look, we can see, hear anything. Taas pa kayo dyan, no? Kita dyan tanan, no? Dapat ka magkatkat. Look the views. Very wapo. Mga subay lang sila ng tao, no? Mga swimming pool. Yan. Ang wami mangga. Ano? Ang dadatante? Mangga do inog. Kuha na namo ganiya. Wow, sound of the sun rising from the ground. Itong sa internet to, canopy. Canopy na siya tawag. Ano kan sa internet ano? Canopy. Canopy tawag na. Grabe oh. Gapa oh. Tricycle. Passing by. Passing near the bike. Near. Kato ya igsoon. Oh, guwapa. Kaklarit. Kato, iso na to tambok. Oh. Ah. Sabi-sabi ang babae. Ah. Near. Naus sila nils mag-pit. Kayo. Gapon tatop ka to man yun na to, mga gay yun no. Hindi pa rin. Ala, hindi na katong taga dito. Mga atop kay kaayo. Try na ni baga. Ano din na baga oh. Tingala na silang ano tanah diri.